ضلع کیچ ہوار بلوچستانہ ایرانی تیل بیپار سرا بندش جنگ ہلاپا آل پارٹیز کیچ ایرانی تیل بردار گاڑی واہندانی یونین ہواریا کنوینئر غلام یاسین بلوچ سروکیہ دیوانی برجم دارک بیتا شور و صلاح پات ڈپٹی کمشنر میجر ریٹائرڈ محمد الیاس کبزیہ گوما گندونند کنک بوتا آل پارٹیز کیچ راشونا اسحاق روشن دشتی ظریف زداگ یلان زامرانی و یونین سرو غلام جان شمبے زیہ گشتہ کے تربتا ہوار سرجمی ضلع کیچ گیشتری محلوق ایرانی تیل سببا لاپ ورگائیں ایل کمپنیاں فائدہ دیگ واسطہ ایرانی تیل سرا بندش جنک بتا مزن وزیر و صوبائی سرکار نوٹیفیکیشن ایوکا ضلع کیچ 6 لاکھ مردوں بے روزگار و بزگی آماچ بھی دزی ڈونگی بے ایمینی عام بھی پمشکا آل پارٹیز انجمن تاجران اور ایرانی تیل بہاکنوں کے گاڑیانی واہندانی یونین نوٹیفیکیشن قبول نہ کھاں ڈپٹی کمشنر الیاس کبزیہ ڈل صدقی داتا کے انتظامیہ و سرکار محلوق کو ملک کے مفادہ نیامی راہی درگی جی گیشتر و نقطۂ احوالن سربوگی ہاترا فالو و لائک بکنید وش نیوز فیس بک پیجا و سبسکرائب بکنید وش نیوز گدروشیا یوٹیوب چینلا و بجنید گھنٹی بٹنا